अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है 26 अप्रैल को जामिया कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर खुदकुश हमले में 3 चीनी शहरियों समेत कम से कम 4 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीनियों का खून रायगा नहीं जा सकता, वाक़े के पस पर्दा लोग जरूर इसकी कीमत अदा करेंगे। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अपना दानियां दा। आम खाद इसके लिए तो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं DAP, जो इस साल हमें तकरीबन 10,000 रुपये के 11,000 रुपये तक पर बैग मिला है, जो हमने 1 एकड़ में 2 बैग डाले हैं। आइए इस हफ्ते की मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरों के जायजे से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। 26 अप्रैल को जामिया कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर खुदकुश हमले में 3 चीनी शहरियों समेत कम से कम 4 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए। कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। वाक़े के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसी दोपहर पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने गए और चीनी मुतासरीन से ताज़ियत की। सहाफ़ियों के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इस हमले की शदीद मज़म्मत की। दहशतगर्दाना हमले में कीमती जानें गंवाने वाले चीनी दोस्तों के लिए गहरे दुख का इजहार किया और मुतासरीन के अहल खाना, चीनी हुकूमत और चीनी अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीनियों का खून रायगा नहीं जा सकता, वाक़े के पस पर्दा लोग जरूर इसकी कीमत अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो अमेरिका समेत पाकिस्तान के तमाम इत्तेहादियों और दोस्तों के साथ ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिशें कर रहे हैं, जो गुज़श्ता हुकूमत की गलत खारजा पॉलिसी की वजह से इस्लामाबाद से अलग हो गए थे। जनाब शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब के दौरे के फौरन बाद वो एक मीटिंग की सदारत करेंगे ताकि मुल्क में मौजूद चीनियों के साथ साथ दीगर गैर मुल्की शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिकमत अमली वज़ा की जा सके। 28 से 30 अप्रैल तक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया, जो इक़्तिदार संभालने के बाद उनका पहला सफारती दौरा था। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान गहरे मालियाती खसारे का शिकार है और खलीजी ममालिक वो हैं जहां पाकिस्तानी तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद काम करती है। खलीजी ममालिक से ज़र मुबादला, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से तेल की बरामदात पाकिस्तान के लिए अहम हैं। नई हुकूमत ने पीर को PTI हुकूमत के इक़दामात को आगे बढ़ाने का फैसला किया और जून में खरीफ की फसल की तलब से कबल 2 लाख टन यूरिया इजाफी जखीरे के तौर पर दरामद करने का ऐलान किया। जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए, जो कि कीमतों में इजाफे की वजह से सरहद पार यूरिया की स्मगलिंग का बायस बनती है, बॉडी ने यूरिया की सरहद पार स्मगलिंग को रोकने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वजारत दाखिला के तावन से सख्त इकदाम करने का फैसला किया। यूरिया की कीमतों में हालिया इजाफा हुआ था, लेकिन खाद की सनत के हुकाम ने जवाब दिया कि कीमतों में इजाफा इन्वेंट्री रखने की माली लागत और सरकारी खजाने से सब्सिडी और रकूम की वापसी के इल्तवा की वजह से किया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक ADB ने 2021 में पाकिस्तान को कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 वबाई अमराज के फौरी असरात से निपटने और सब्ज बहाली को फरोग देने के लिए 3.32 बिलियन अमरीकी डॉलर देने का वादा किया। एशियाई तरक्याती बैंक के 2021 के तमाम वादों में ऐसे अनासर शामिल हैं जो खास तौर पर खवातीन और लड़कियों को फायदा पहुंचाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक के 2021 के वादों की माली अहानत इसके आज तक के दूसरे सबसे बड़े कर्जा प्रोग्राम के जरिए की गई थी, जिसने कैपिटल मार्केटों के जरिए 35.8 बिलियन अमरीकी डॉलर इकट्ठे किए थे। बैंक डिपॉजिट्स में मार्च में माहाना 2.9% इजाफा हुआ। क्या इसकी वजह मुल्की बाशिंदों के पास ज्यादा पैसा है? जरूरी नहीं, बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने पैसे भिजवाए हैं। बुध को स्टेट बैंक के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मार्च 2022 में मुकामी बैंकों के डिपॉजिट्स में साल ब साल की बुनियाद पर 14% का इजाफा हुआ। बुरी खबर यह है कि रवा माली साल 2021-2022 के पहले 9 महीनों में पाकिस्तान का बजट खसारा 2500 बिलियन रुपए से ज्यादा बढ़ रहा है। दरियास्ता रवा माली साल के पहले 9 महीनों के दौरान सूबाई सरप्लस तकरीबन 600 बिलियन रुपए रहा, जिसमें सूबा पंजाब का हिस्सा तकरीबन 2/3 है।
پاکستان سے کھیلوں کے سامان کی برآمد میں گزشتہ سال 2020-2021 کی اسی سہمائی کی برآمدات کے مقابلے میں مالی سال 2021-2022 کی پہلی 3 سہمائیوں کے دوران 35% سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا۔ کھیلوں کے سامان میں فٹ بال اور دستانے کی برآمدات میں بالترتیب 40% اور 16% اضافہ ہوا، جبکہ دیگر تمام کھیلوں کے سامان کی برآمدات میں 44% اضافہ ہوا۔ دریں اثنا کھیلوں کے سامان کی برآمدات میں فروری کے مقابلے میں مارچ کے دوران 11% کمی واقع ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکم دیا کہ 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے فرٹیلائزرز اور کیپیٹو پاور پلانٹ سے قدرتی گیس کو پاور سیکٹر کی طرف موڑ دیا جائے اور فنڈز کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ جناب شہباز شریف نے حکم دیا کہ زیادہ خسارے والے علاقوں کو بھی اس عرصے کے دوران مکمل بجلی فراہم کی جائے، حالانکہ انہیں متنبہ کیا گیا تھا کہ اس کا ٹیرف پر اضافی اثر پڑے گا۔ دریں اثنا پورٹ قاسم اور تھر اینگرو کے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس پر 2 بڑی بندشوں پر قابو پا لیا جائے گا۔ چند روز قبل پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے بیان کے بعد لوگوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں زبردست اضافے سے خوفزدہ ہو کر ذخیرہ اندوزی کے لیے پیٹرول کی خریداری شروع کر دی۔ تاہم گندم کی موجودہ کٹائی کے پیش نظر دیہی علاقوں میں کسان برادری کی طرف سے ڈیزل کی ذخیرہ اندوزی کا عنصر اب بھی موجود ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی ادائیگیوں کے توازن کی پوزیشن اور زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے اپنے 6 بلین امریکی ڈالر کے قرض پروگرام کے حجم کو 2 بلین امریکی ڈالر تک بڑھانے اور اسے مزید 1 سال تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور نئی پاکستانی حکومت کے درمیان تعاون کی بنیاد ایندھن کی سبسڈی کو کم کرنے اور بزنس ٹیکس ایمنسٹی پروگرام کو ختم کرنے کی آئی ایم ایف کی تجویز ہے۔ آئی ایم ایف نے حکام سے یہ بھی کہا کہ وہ دسمبر کے معاہدے سے کچھ سبسڈیز اور انحرافات کو مالی کفایت شعاری اور محصولاتی اقدامات کے ذریعے پورا کریں تاکہ فرق کو کم کیا جا سکے۔ ورلڈ بینک گروپ WBG نے یوکرین میں جنگ کے نتیجے میں بحران کا جواب دینے کے لیے 170 بلین امریکی ڈالر کی رقم سے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ یہ منصوبہ ترقی پذیر ممالک کی مدد کرے گا جو جنگ سے پیدا شدہ پیچیدہ بحران کے اثرات بشمول خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے اور تجارت، سپلائی چین اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹوں، کووڈ-19 وبائی مرض اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انسانی اور ترقیاتی رکاوٹوں کو دور کرے گا۔ جنوبی ایشیا کے لیے ورلڈ بینک کا تخمینہ جنگ کی وجہ سے حقیقی آمدنی کی نمو میں کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 1.3% پوائنٹس جی ڈی پی کی سست شرح نمو کی وجہ سے اور 1% پوائنٹس تجارتی نقصانات کی بنا پر۔ جولائی تا مارچ مالی سال 2022 کے دوران آئی ٹی برآمدات بشمول ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز کی بدولت ترسیلات زر تقریباً 30% بڑھ کر 1.94 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں۔ تاہم حالیہ سیاسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس بات کا امکان کم ہے کہ پاکستان آئی ٹی برآمدی ترسیلات زر کے ذریعے 3.5 بلین روپے کا ہدف حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مارچ میں پچھلے مہینے کے مقابلے میں تقریباً دگنا ہو کر 1 بلین امریکی ڈالر ہو گیا، جو جاری مالی سال کے پہلے 9 مہینوں جولائی سے مارچ کے دوران مجموعی کے فرق سے 13 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہو گیا۔ رواں مالی سال کے آغاز سے ہی حکومت بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے۔ پچھلی حکومت نے درآمدات پر بالخصوص لگژری آئٹمز پر زیادہ ڈیوٹی لگا کر درآمدی بل کو کم کرنے کی کوشش کی، تاہم عالمی سطح پر تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ہدف کے حصول میں ناکام رہی۔ جوار کی صنعت میں پاک چین تعاون مقامی معیشت کو فروغ دے سکتا ہے، چونکہ چین مختلف مصنوعات تیار کرنے کے لیے جوار کے اناج کا ایک بڑا درآمد کنندہ ہے، اس لیے چین کو برآمد کی جانے والی جوار میں اضافے کی کافی گنجائش موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والی جوار، اس کی پروسیسنگ اور اس سے بننے والی مختلف مصنوعات کا معیار کچھ دوسرے ممالک سے کہیں بہتر ہے۔ پاکستان پاور سیکٹر کو آزاد کرنے کے لیے مئی 2022 میں دو طرفہ مسابقتی تجارتی کانٹریکٹس مارکیٹ CTBCM متعارف کرائے گا، جس سے نجی جنریٹرز اور صارفین کو بجلی کی خرید و فروخت کی اجازت ہوگی۔ پاور مارکیٹ میں مسابقتی تجارت اور دو طرفہ معاہدے بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم میں حصہ لینے والوں کے درمیان زیادہ مسابقت کی اجازت دیتے ہیں۔ کاروباری اداروں کو اجازت دی جاتی ہے اور انہیں ایک قابل اختیار ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔
जिसमें मार्केट के दीगर शुरका के साथ मुसाबकत के जरिए अपनी सरमायाकारी पर मुनाफा कमाया जा सकता है। इतवार को इख्तिताम पजीर होने वाले 10 रोज़ा 131वें कैंटन मेले के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के आलमी खरीदारों ने पाकिस्तानी फर्नीचर की मसनूआत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। 32 ममालिक और देशों से कुल 402 बैनुल-अक़वामी कारोबारी इदारों ने इस कैंटन मेले में शिरकत की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़दूरों की कम से कम अजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये माहाना करने का ऐलान किया है और रिटायर्ड सिविल और फ़ौजी एहलकारों की पेंशन में 10% इजाफा। इसके अलावा बलूचिस्तान और दीगर सूबों के नौजवानों को पेशा वराना फ़नी तालीम और हुनर फराहम करने का फ़ैसला भी किया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से आलमी लेबर मार्केट गैर यकीनी और वीरान दिखाई देती है। दुनिया में बेरोजगार अफराद की तादाद 2022 में 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो 2019 में 186 मिलियन की सतह से बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत से लोग अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। आमना बीबी पाकिस्तान के दही इलाके में रहने वाली एक आम खातून हैं। पाकिस्तान में इस जैसे ज्यादातर लोग माली तौर पर खुद मुख्तार नहीं हैं। ताहम मुआशी अबतरी के दौरान आमना बीबी की जिंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। गरीब लोग सन इत्थे कोई आमदन नहीं हैगी, किसी किस्म का भी इत्थे कोई आमदन का कोई तरीका तौर नहीं हैगा। गरीब सब लोग ने इन्ना अल्लाह का शुक्र अदा करने आ, पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे, फिर इस वीर का शुक्र अदा करने जिन्हें साढ़े वास्ते रोज़ी का वसीला बनाया है। अल्लाह पाक का लख लख शुक्र है। ऐतकी तो माशाअल्लाह एडा भी चंगा है, ना लोकी ना 3-3 लाख ते पड़िया है। आमना बीबी भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। इंटरव्यू में बहुत से लोगों ने कहा कि उन्हें अच्छी नौकरियां मिली, जिसकी वजह से उनकी सालाना आमदनी सिर्फ 1 माह में हो गई। रेशम के कीड़े पालेगा क्योंकि ये 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਅਦ ਫੈਮਲੀਆਂ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 35,000 ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ 35,000 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 70,000 ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੇ ਨਾ ਕਣਕ ਲੈ ਲਈਦੀ, ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਲੈ ਲਈਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲੂੜੇ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਸਾਲ ਪਿਛਵਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿਛਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਟੋਰ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਜੀ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਆਤਾ ਸਰਕਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ। ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ 2-3 ਪਲਾਟ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ नहीं कर सकता। जिस काम ने उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां लाई हैं वो सेरी कल्चर है। पाकिस्तान में अगरचे सेरी कल्चर की एक तवील तारीख है, लेकिन इसकी पैदावार का पैमाना छोटा है। तकाबली तौर पर देखा जाए तो चीन की रेशम की पैदावार का तजर्बा ज़्यादा है। सेरीकल्चर बेसिकली सिल्क कॉटेज इंडस्ट्री है और ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। इसका आगाज़ जो है वो 2600 BC में चाइना से ही हुआ था और चाइना से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंडस्ट्री बाकी ममालिक के अंदर पहुंची। और इसी तरह ये सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रही और उसके बाद पंजाब में और बाद में ये सिंध में आई। तो इस तरह ये इसकी हिस्ट्री तो चाइना से स्टार्ट होती है और अब ये पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस हो रही है। और बेसिकली ये चूँकि सिल्क कॉटेज इंडस्ट्री है, इसमें एम्प्लॉयमेंट है इनडोर। ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों में रेशम के कीड़े पालकर रोज़गार हासिल कर लेते हैं।
जियांगशी में सेरीकल्चर गुर्बत के खात्मे की सनत का मुजाहिरा, लोगों की आमदनी में इजाफा और आला मयार की तरक्की को फरोग देने के लिए इंतहाई और मयारी सेरीकल्चर टेक्नोलॉजीज को मकबूल बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसने गरीब घरानों को गुर्बत से छुटकारा हासिल करने के लिए घर पर रेशम की पैदावार की तरफ राग़िब किया। सेरीकल्चर टेक्नोलॉजी में चीन के तजर्बे से सीखा जा सकता है। आमना बीबी ने रिपोर्टर को बताया कि उनके रेशम के कीड़े चीन से हैं। उस वक्त किसी ने उन्हें कोकोन फराहम किया। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਚੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੈਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਦੀ ਕਣਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ। भरोसा पैदा करने में वक्त लगता है। इसी तरह सेरीकल्चर में भी आमना बीबी ने हमें बताया कि पहले तो वो इस काम के बारे में पुरुम्मीद नहीं थे। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀੜੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪਲਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਲ ਤੇ ਪੱਤਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਕੀੜੇ ਪਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟਣੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਟਣੇ, ਹਾਲ ਮੰਦੇ बुरे होने, कोई शय न बचने। जब मॉर्टेलिटी उनकी हो जानी, कीड़े मर जाते थे, जब उन्होंने सिल्क ककून बनानी होती, यानी कि जब हार्वेस्ट का टाइम आता तो उनके लॉस हो जाता तो वो लोग बड़ी नफरत करते थे हमारे स्टाफ से भी और बुरा भला कहते थे। किसानों की बदगुमानियों को दूर करने के लिए फारूक भट्टी और उनकी टीम ने अनोखा तरीका अपनाया। 2016 में हमने बाहर से इम्पोर्ट करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया और लोगों को क्रेडिट के ऊपर दिया, और वो माशाल्लाह तजर्बा अच्छा रहा और लोगों ने हमें हमारा जो कास्ट थी सिल्क सीड की वो वापस कर दी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਪੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। सरकारी महकमा न सिर्फ किसानों को पैदावार के मुफ्त ज़राए और पेशा वाराना तरबियत फराहम करता है, बल्कि मार्केट में उनके हक के लिए मुकाबला भी करता है। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੂਟੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਤਾਜਰ, ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 850-900 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਜਾਜਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ 1150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਐਸਤਾ 1350 ਰੁਪਏ 1300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜੀ ਕਿ ਤਾਜਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ अच्छा है जी। रेशम के कीड़े की परवरिश खवातीन, बूढ़ों वगैरह के लिए ज्यादा मौजू है। देही इलाकों में जो आमतौर पर पेशा वाराना तरबियत में शामिल नहीं होते हैं और जो गुर्बत के खात्मे से गहरा ताल्लुक रखते हैं। नहीं तो पहले सियाना बंदा ही जाता सी, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਤੂਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦੇ 30-40 ਫੁੱਟ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਤੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸ਼ਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਨਾ ਵਿਛਾਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ औरतों का। ज्यादा से ज्यादा किसान पेशा वाराना तरबियत के जरिए अमीर हो रहे हैं, ताहम ये मंसूबे का सिर्फ पहला हिस्सा है। फारूक भट्टी मुस्तकबिल में चीन से मजीद टेक्नोलॉजी हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना जिसके अंदर कोई एक्सपर्ट चाइना से, कोरिया से या बाहर से वो पाकिस्तान में आकर लोकल स्टाफ को, लोकल फार्मर को ट्रेनिंग देता, मॉडर्न जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक, ना ही पाकिस्तान से कोई एक्सपर्ट जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो बाहर जाकर ट्रेनिंग हासिल करके आगे आ जाए और आकर यहाँ पर अपनी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में उसको इंट्रोड्यूस करवाए। कि सिल्क सीड चूँकि बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटली, उसमें यह है कि अगर कोई पाकिस्तान से कुछ एक्सपर्ट, हमारा जो स्टाफ है, ऑफिसर जो है, इनको मौका मिलता है
کہ وہ وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے آئیں سلک پروڈکشن کے حوالے سے، سلک سیڈ پروڈکشن کے حوالے سے۔ بلوچستان میں گوادر تکنیکی اور پیشہ ورانہ اسکول چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک اہم منصوبہ بندرگاہ اور جہاز رانی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس سے گوادر حتیٰ کہ بلوچستان میں اعلیٰ معیار کے کارکنوں اور ہنرمندوں کی تربیت کی بنیاد پڑے گی۔ ناظرین، اب پاکستان میں گندم کی کٹائی کا موسم ہے۔ چونکہ گندم پاکستان کی سب سے اہم زرعی فصل ہے، اس کی پیداوار کتنی ہے؟ کیا یہ ملک کی ضروریات پوری کر سکتی ہے؟ درآمد و برآمد کی کتنی مانگ ہے؟ وغیرہ سب توجہ کا مرکز ہیں۔ تو اب ہم مل کر گندم کے کھیتوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ہم تقریباً 65 سال سے یہ گندم کاشت کر رہے ہیں، اور پہلے کی نسبت اب پیداوار زیادہ ہے، کیونکہ اب کھادوں اور سپرے کا استعمال ہے اور اچھی قسم کا بیج استعمال کرتے ہیں اور اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسمیات کی وجہ سے اوسط کم آتی ہے، کہ یعنی موسم جلد گرم ہونے کی وجہ سے اوسط پہ اثر پڑتا ہے۔ میں نے لاسٹ تقریباً 6 سال پہلے شروع کیا تھا زمیندارہ۔ پہلے میرے والد صاحب کرتے تھے، اس کے بعد میں نے شروع کیا ہے، تو تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں میں جی۔ میں نے اس سال تقریباً 25 ایکڑ پہ کاشت کی ہے، جس میں سے کچھ میں نے ہارویسٹ کر لی ہے۔ اس میں میری تقریباً 50 سے ابو آئی ہے، جون سی اس کی ریشو فی ایکڑ کی پیداوار کی جی، 50 من فی ایکڑ پیداوار۔ کوالٹی پچھلے سال کی نسبت اس سال بھی ٹھیک ہی رہے گی، لیکن کچھ تھوڑا سا موسم نے افیکٹ کیا، جون سا گرمی تھوڑا سا جلدی آئی، اس کی وجہ سے دانہ تھوڑا سا کمزور ہوا ہے، اور اس پہ پیداواری جون سا ہدف ہے نا، اس پہ بھی اثر انداز ہوگا یہ۔ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں اس سال گندم کی کاشت کا رقبہ تقریباً 16.2 ملین ایکڑ ہے، جو کہ پچھلے سال کے 16.6 ملین ایکڑ کے مقابلے میں تھوڑا کم ہے۔ جب کسان فصلوں کا انتخاب کرتے ہیں تو منافع کی واپسی ایک اہم بات ہوتی ہے۔ وہ کون سے عوامل ہیں جو گندم کی کاشت کو متاثر کرتے ہیں؟ سر، گندم کی پیداوار کے دوران سر جی سب سے تو بڑا یہ وجوہات تھی کہ بیج کا بھی مسئلہ آیا ہے۔ تو بیج کا مسئلہ اس طرح آیا، ابھی ہمارے نا ادھر پہلے ایک پرانی کوالٹی ہو گیا جو کہ گلیکسی ہے سر بیج۔ تو گلیکسی بیج جو ہے سر، وہ پتہ نہیں کیا وجوہات بنی ہیں، لیکن نا اب پچھلے 2-3 سال سے سر اس کی اوسط بہت زیادہ کم آ رہی ہے۔ جو اب مطلب جو حالات چل رہا ہے سر جی، ہمارے پاس اسے اب مطلب اچھے بیج نہیں آئے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو مجبوراً گلیکسی ہی بیجنا پڑتا تھا، اس لیے وہ پھر وہ اس کی اوسط بہت کم آتی تھی، وہ گر جاتا تھا، وہ مطلب فصل گر جاتی تھی نیچے، کنک یا گندم جو ہے یہ گر جاتی تھی، لوگوں کو وہ کاٹنے میں مشکلات ہوتی تھی، مطلب وہ ہاتھ سے پھر لوگوں سے کٹانی پڑتی تھی، اس وجہ سے ہارویسٹ بھی وہ نہیں ہو سکتی اور وہ ویپر سے بھی نہیں کاٹ سکتی۔ جو ہمارے گندم کی فصل سے متعلق مسائل ہیں جی، ان میں سب سے پہلے تو ہمیں مین پرابلم ہے سیڈ کا جی۔ ہمارے یہاں بالکل جنیرک سیڈ ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ سیڈ جو ہیں وہ نان اپروول ہوتے ہیں جی، اور اس کے بعد نہری پانی کا بہت بڑا ایشو ہے جی۔ نہری پانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ادھر ایسی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم گندم کے اگاؤ میں بہتری لا سکیں یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کو کاشت کر سکیں۔ کھادیں بھی نہیں ملتی جی، ان میں بہت سارے بلیک میلنگ اور بہت سارے ایشو ہوتے ہیں، اور ان میں 2 نمبرنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جی۔ ایسے چھوٹے چھوٹے پھر جب گندم تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ہارویسٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وہی پرانے آلات ہیں جی، تھریشر، اور جو عام بندے ہاتھوں سے کٹائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ایوریج پہ کافی زیادہ فرق پڑتا ہے جی۔ عام کھاد اس کے لیے تو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں DAP، جو اس سال ہمیں تقریباً 10,000 روپے کے 11,000 روپے تک پر بیگ ملا ہے، جو ہم نے 1 ایکڑ میں 2 بیگ ڈالے ہیں زمین کی تیاری کے وقت، اور اس کے بعد ہم یوریا ڈالتے ہیں، وہ بھی ہم نے 3 بیگ پر ایکڑ سے حساب سے ڈالا ہے، وہ ہمیں 3,000 3500 روپے میں بھی بیگ ملا ہے، اور ہم نے اس میں کو پوٹاش ڈالی ہے، وہ ہمیں 25 kg کا تھیلا تقریباً 7500 روپے کا ملا ہے، جو کہ ہمارے پچھلے سالوں کی نسبت اس سال بہت زیادہ، کیونکہ بلیک میں ملی ہیں ہمیں کھادیں، اس وجہ سے کسان کا اس مد میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ فصل کے زیادہ مشکلات تو جو اب ہارویسٹ کرنی ہوتی ہے یا کٹائی جو اس ٹائم ہوتی ہے وہی تھوڑے سے مشکل ہوتا ہے، چونکہ لیبر کا پرابلم ہوتا ہے۔ مشینری ہے تو صحیح کافی جدید آ گئی، لیکن ابھی بھی چونکہ ہمارا کسان اتنا نہیں ہے ابھی افورڈ کر سکتا کہ اپنی مشینری لے سکے، اس وجہ سے وہ جو سی
कैरेज पे करवाने के लिए पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, यही वजह, और बाकी लेबर बहुत कम मिलती है, यही मुश्किल होती है, बाकी कोई इस तरह कोई इशू नहीं। तमाम फसलों से ज़्यादा जौन सी है ये गंदम ही आसान फसल है आजकल के दौर में बाकी फसलों से। इसके गंदम की बेहतरीन कटाई और पैदावार हासिल करने के लिए लेटेस्ट मशीनरी चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। वो हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि वो पाकिस्तान में अवेलेबल कराई जाए और सस्ते दामों करवाई जाए, ताकि छोटे से छोटा ज़मींदार भी उससे फ़ायदा उठा सके। अगरचे बीज के इंतखाब, खेत के इंतज़ाम से लेकर कटाई तक तमाम रवाबत में कुछ मसाइल मौजूद हैं, लेकिन बहुत से किसान अब भी मजबूती से गंदम के पौधे लगाने का इंतखाब करते हैं और मुसलसल तजर्बे का मुआयना करते हैं, क्योंकि गंदम सबसे बड़ी रवायती ग़िज़ाई फसल है। सर हमारे पास इधर क्वालिटी तो बहुत है, लेकिन हमारे इलाके में जो बीज की क्वालिटीज़ चल रही हैं वो फ़खरे बकर हो गया सर जी, और ये अनाज हो गया और सर जी तकरीबन मुझे लगता है 1-2 क्वालिटीज़ और हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन इनमें से सबसे टॉप ऑफ क्वालिटी सर जी जो फ़खरे बकर है और अनाज चल रहा है अब की हमारे खुद की, अब हमने कल काटी है गंदम जो कि 47 मन फ़ी एकड़ उतरी है, और एक सर जी 62 मन एकड़ 62, तो सर जी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी माशाल्लाह। और हमारे पास सर जी अभी तक यही चल रहे हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, मिकदार अच्छी आ रही है सर जी, इसलिए। नहीं जी, सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा गंदम की जो ख़रीद है वो उसमें मतलब 400 रुपये प्लस किया है उन्होंने पर 40 kg पे। गंदम की ख़रीद की प्राइस बहुत अच्छी है जी, लेकिन अगर उसका तकाबली जायज़ा लें तो उससे खादें और पेस्टिसाइड की जितनी चीज़ें हैं उन पे भी ब्लैक मेलिंग और बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, इसलिए मतलब ये बढ़ना बहुत ज़रूरी था जी। नहीं, गंदम की कीमतें ख़रीद तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, पिछले साल तकरीबन 1800 रुपये थी, इस दफ़ा 2200 रुपये है, वो तो ठीक है, गंदम की कीमतें ख़रीद तो बहुत ठीक है, लेकिन ये जो सा खादों का या ये खर्चे ज़्यादा हुए हैं ना, बिजली के बिल ज़्यादा बढ़े हैं ट्यूबवेलों के, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। हुकूमत ने गंदम की कीमत ख़रीद बढ़ा दी है। बिलाशुबा इस साल काश्तकारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, जिससे किसानों के मुनाफे और पौधे लगाने के लिए मराहत में बहुत इजाफा होगा जी। पिछले तकरीबन ख़ास तौर पर ये 2-3 साल में तो किसान की आमदन में बहुत इजाफा हुआ। बेशक मसाइल खाद वगैरह फर्टिलाइज़र के रहे हैं, बीज वगैरह के, लेकिन उतना ही हमारी जो सी फसल है ना उतने ज़्यादा अच्छे रेट्स पे बिकी है और पैदावार भी बहुत अच्छी आई, इस वजह से किसान खुशहाली की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान एक बड़ा ज़राई मुल्क है और गंदम इसकी अहम फसल है। पाकिस्तान गंदम की पैदावार में दुनिया में 8वें नंबर पर है। इस साल पाकिस्तान में तकरीबन 28 मिलियन टन गंदम की कटाई मुतवक्को है, जो कि मजमूई तलब तकरीबन 30 मिलियन टन है, जिसका मतलब है कि दरामदाद से 2 मिलियन टन का फ़र्क पूरा करना है। एक तो हार्वेस्टर है गंदम के हवाले से, बाकी ट्रैक्टर जो से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगे हैं, चाइना की मशीनरी सस्ती है, इस तरह की चीज़ें अगर पाकिस्तान में अवेलेबल सस्ते, हार्वेस्टर ही सबसे ज़्यादा अच्छी है। यही फसलों के हिसाब से तो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी, और जौन सी उनकी है ये ख़ास तौर पे पानी के सोलर सिस्टम की जौन सी हैं प्लेट्स वगैरह चाइना की, वो क्योंकि पानी का भी मसला है हमारे मुल्क में, ट्यूबवेल बिजली बहुत महंगी है जी। वो तो मैंने पहले कहा भी हमारे मशीनरी जौन सी ये इस तरह की मशीनरी है वो बहुत महंगी है, वो चाइना में सस्ती है, वो हमारे मुल्क में अवेलेबल हो तो इस किसान को बहुत अच्छा फ़ायदा हो। चीन दुनिया का सबसे बड़ा गंदम काश्त करने वाला मुल्क है और ये दुनिया की कुल पैदावार है। नवंबर 2016 से चीन और पाकिस्तान के ज़राई मुहक्किकीन ने तजर्बाती तौर पर चीनी हाइब्रिड गंदम को पेशावर यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री और खेतों में लगाया है। उन्होंने मुकामी पौधे लगाने के लिए ज़्यादा मौजूद किस्म तैयार की है और भरपूर फसल काटी है। आजकल चीन और पाकिस्तान के दरमियान पैदावार में इजाफे और टेक्नोलॉजी में तावन की बड़ी गुंजाइश है। चीनी ज़राई माहिरीन ने भी पाकिस्तान में गंदम की काश्त के हवाले से मशवरे दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की ज़राई पैदावार अब भी छोटे पैमाने पर काश्तकारी की एक किस्म है, इसलिए ये तरीका बीजों, खादों और दीगर ज़राई केमिकल्स से लेकर कीड़ों की रोकथाम और कंट्रोल, फील्ड मैनेजमेंट से लेकर ज़राई मसनूआत की खरीदारी, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक बहुत पसमानदा है। मौजूदा तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को अपनी ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए चीन की नकल करने के बजाय समाजी और इक्तसादी मजमूई तरक्की के लिए वसी तर तनाजुर में बेहतरी की एक मुनज़्ज़म जिदोजहद को फ़रोग़ देना चाहिए। अगर शहरों की आबादकारी और सनतकारी ज़राई कारकुनान की बड़ी तादाद को जज़ब कर सकती है तो ज़राअत में इंसान और ज़मीन का तज़ाद मज़ीद कम हो जाएगा।
इसलिए ज़राई तरक्की में चीन के तजुर्बे से सीखना दरअसल चीन की समाजी और इक्तसादी तरक्की के तजुर्बे से सीखना है। गंदम की काश्त और पैदावार में ताउन के लिहाज से अब पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीज की फराहमी और कीड़ों की रोकथाम और उन पर कंट्रोल पाने के लिए अमली ताउन की ज़रूरत है और मुस्तकबिल में कुछ छोटी मखसूस चीज़ों में ताउन कर सकते हैं। दोनों ममालिक दरअसल ज़राई टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ करके पाकिस्तान की अमली ज़रूरियात को बेहतर बनाकर इसकी ज़राई पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं और इसकी ज़राअत की सलाहियत को मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।